Hi friends, today we shall look at the third Geetam, Kereya Neeranu. This is in Malahari Ragam, just like the first two Geetams. It is set to Tishtra Jati Triputa Talam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Now let's look at the Arohanam Avrohanam for this Malahari Ragam. Sari ma pada sa sa dha pa ma ga ri sa. Sari ma pada sa sa dha pa ma ga ri sa. Sari ma pada sa sa dha pa ma ga ri sa. Now let's look at the Swaram part of this Geetam. Da sa sa dha pa ma pa dha dha pa ma pa dha da sa dha pa ma pa dha dha pa ma ga ri sa. Sari ri sari sari dha dha pa ma ga ri sa. Dha pa da sa dha pa dha dha pa ma ga ri sa. Sari ri sari sari dha dha pa ma ga ri sa. Now let's look at the Sahityam. Kereya Neeranu kerege challi marava padedava rante kaaniro hariya karunado lada bhagyava harisa matpandi ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೋ ಹರಿಯ ಕರುಣಾದೋ ಲಾದ ಭಾಗ್ಯವ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಯ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿ ಬದುಕಿರೋ ಹರಿಯ ಕರುಣಾದೋ ಲಾದ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿಸ